Hi guys, welcome back to my channel. Here is my panucho recipe. Panuchos are such a treat. They're super simple and delicious. You're gonna love them. Also, if you haven't done so already, don't forget to subscribe. Turn on that notification bell because in a few days, I'm gonna post a tasty veganized cochinita pibil recipe, also inspired by my trip to Tulum. And I'd like to try something different. I love the idea of incorporating English and Spanish into one video. I think it would be kind of cool because in my day-to-day life, I speak both languages. In fact, I speak a lot of Spanglish and I'm pretty proud of that. If it doesn't work out, I probably won't do it again, but I'd like to try it. I hope you stick around. Alright guys, I'm gonna translate this bit really quick and then we'll get started with the recipe. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí tienen mi receta de panuchos. Los panuchos son una delicia, son simples y deliciosos, te van a encantar. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal, hazle clic a la campana para que te notifique cuando suba la siguiente receta de cochinita pibil vegano, también inspirado por mi viaje a Tulum. Y quisiera intentar algo diferente. Me encanta la idea de incorporar el español con el inglés en un video. En mi vida cotidiana hablo los dos idiomas, se puede decir que soy pocha. Lo digo con orgullo. Si no les gusta, no lo volveré a hacer, pero si lo quiero intentar, ojalá y no les moleste. Y bueno, vamos a empezar. We're gonna need masa for tortillas. I prepared mine with Maseca flour, salt, water, and baking powder. I'll have all the details and ingredients listed in the description box below. Once we've prepared the masa, we're gonna cover it and set it aside for at least half an hour. Vamos a necesitar masa para tortillas. Preparé mi masa con maseca, sal, agua y levadura royal. Tendré la lista de los ingredientes y instrucciones en la caja de descripción. Ya preparada, vamos a cubrir la masa y vamos a dejar que repose por al menos una media hora. In the meantime, let's prepare this simple pickled cabbage. To a large bowl, add finely sliced cabbage, water, vinegar, and salt. We're going to mix well, then cover. Por mientras, vamos a preparar el repollo encurtido. A un recipiente le vamos a agregar el repollo finamente cortado, luego agua, vinagre y sal. Vamos a mezclar todo muy bien y luego lo vamos a cubrir. Now onto the pickled red onion. Just like the cabbage, we're going to finely slice the red onion. I cut mine into half circles. Then we're going to add freshly squeezed lime juice, salt, and this is optional, but I added habanero chili peppers for a spicy kick. Also, you want to add dry oregano and cracked black pepper. Mix well, then you want to cover and place in the fridge along with the pickled cabbage. Para la cebolla encurtido, igual como el repollo, vamos a cortarla en tiras finas. Corté mi cebolla en figura de media luna, luego añadimos jugo de limón, sal y para que pique chile habanero finamente cortado, también le vamos a añadir orégano y pimienta negra. Mezclamos todo muy bien, lo vamos a cubrir y lo vamos a colocar en el refrigerador con el repollo encurtido. Now let's make our refried beans in a hot pan over a medium flame. We're going to add vegetable oil and a few thick slices of white onion. What we're doing here is infusing the oil. This is going to make our refried beans really tasty. After a couple of minutes, when the onions look somewhat caramelized, we're going to remove them. Then we're going to pour in our beans. Traditionally, panuchos are made with black beans. I had made a batch of pinto beans prior to making this recipe, so I'll be using those, but feel free to add the beans of your choice. And I also like to make a slit on a serrano or jalapeno pepper and add it to the beans while they simmer. This also infuses the beans with a nice flavor, but it doesn't make them spicy. And once the beans begin to bubble, they are now tender enough to mash. You can also place them in the blender if that makes it easier. And what we're looking for is a thick consistency like a paste. And then you want to season with salt to taste and turn off the flame. Ahora vamos a preparar los frijoles refritos. En un sartén caliente a fuego medio, añadimos aceite de vegetal y cebolla blanca cortada en círculos gruesos. Este paso es para infundir el aceite. Freímos la cebolla por unos minutos hasta que se dore un poco, luego la retiramos y añadimos los frijoles enteros. Los panuchos tradicionalmente se preparan con frijol negro. Antes de preparar esta receta yo cocí frijol pinto, así que es lo que voy a usar en el día de hoy, pero agrega tu frijol de preferencia. También me gusta hacerle una partida a un chile serrano o jalapeño y añadirlo a los frijoles mientras burbujean. Les da un rico sabor sin lo picante. Y ya que burbujeen, vamos a machacar los frijoles. También los puedes licuar si se te hace más fácil. Y lo que queremos es de que la consistencia sea espesa. Y luego le añadimos sal al gusto y apagamos el fuego.
After the half hour has passed, form your masa into small balls that are about the same size from each other. Ya que pase la media hora, forman la masa en bolitas que sean del mismo tamaño. This is my tortilla press. You can also use a rolling pin if you don't own one. You want to line it with 2 pieces of either parchment paper or a plastic bag. In my experience, using a plastic bag is easier, especially when removing the tortilla. Place the masa ball in the center, sandwiched in between it, and then you want to press down all the way, and just like that, you have a tortilla. Para usar la presa de tortillas, alinea tu presa con papel encerado o una bolsa de plástico cortado en su forma, coloca la bolita de masa en medio y presiona hasta abajo y así de fácil tienes una tortilla. To cook your tortillas, heat up a cast iron griddle over a low-medium flame. Once really hot, you want to place your tortilla on it. It's important to not move the tortilla before it's ready to flip. It will release itself when that side has cooked. I'd say wait 30 to 50 seconds depending on your tortilla. If you can slide it without resistance, that means you can now flip it. You also want your tortilla to puff up. This step is important because it's forming a pocket, making them easy to fill with the beans later on. Once your tortilla puffs up, you can remove it and repeat this process until you're done with all of them. Para cocinar las tortillas vamos a calentar nuestro comal a fuego bajo medio. Cuando esté bien caliente, con mucho cuidado vamos a poner la tortilla sobre él. Es muy importante que no muevas la tortilla antes de que esté lista, sola se va a despegar. Si la tratamos de mover antes de tiempo, se puede romper. Más o menos como a los 30 a 50 segundos, dependiendo de tu tortilla. Si puedes moverla sin resistencia, quiere decir que ya la puedes voltear. También queremos que nuestras tortillas se inflen. Esto va a formar una bolsita por dentro, haciendo el relleno de frijol muy fácil. Cuando se infle tu tortilla, ya está lista y ya la puedes retirar. Y repetir el paso hasta terminar con todas tus tortillas. The next step is to cut each tortilla, poke a small hole, then slide your knife across it. You'll notice the pocket that was formed when it cooked. If it's sealed, carefully run your knife inside the pocket. Try not to cut the sides of the tortilla. If that happens though, it's okay. It'll just be a bit messier when we're frying them. Para este paso le vamos a hacer un agujero pequeño a la tortilla, luego vamos a deslizar el cuchillo para hacer una partida. Como se inflaron las tortillas al cocinar, con tu cuchillo cuidadosamente deslízalo por dentro para abrir esa como bolsita que se formó. Y si perforas la tortilla, no te preocupes, se va a salir un poquito el frijol al freírlo, pero no hay problema. Now we fill them. All I'm doing is scooping a spoonful of beans into my tortilla pocket. Since the refried beans are thick, they do stay in place. Also, this is probably easier done if you do it on a flat surface. Once filled, press down on them to seal them and spread the refried beans evenly. Careful not to overfill because then this will make the bean filling spill out. Ahora las rellenamos. Los frijoles son espesos, así que no se salen mucho de la tortilla. Y con una cuchara tupida de frijol, relleno la bolsa de la tortilla, así como pueden ver. Esto sería más fácil en una superficie plana para tener un poco más control. Y cuando esté llena, presionas la tortilla para que los frijoles la sellen y cubran todo el espacio por dentro. También trata de no rellenar las demás para que no se salga el frijol al freír. We're now going to fry the panuchos. Heat up a frying pan over a medium flame, then add vegetable oil. When it's really hot, carefully place the bean-filled tortilla in it. Fry the panucho on both sides until it becomes golden brown. Then remove it and place it on a cooking rack. Pat with a napkin to remove excess oil and repeat the step until you've fried all of your panuchos. Ahora es tiempo de freír los panuchos. Calienta una cazuela a fuego medio, añade aceite de vegetal. Cuando esté bien caliente, con mucho cuidado, pon la tortilla rellena en el aceite. Fríe ambos lados hasta que tome un color dorado. Luego retiras el panucho, lo colocas en una rejilla y con una servilleta absorbes el exceso del aceite. Repite el paso hasta freír todos tus panuchos. Our panuchos are now ready to serve, but before we do, let's top them off with pickled cabbage, pickled red onion, actually lots of pickled red onion, it's so good, spicy salsa, and I would have added slices of tomatoes and avocado if I had them on this day, but sadly I didn't. Nuestros panuchos ya están listos para servir, pero antes hay que añadir el repollo encurtido, la cebolla encurtido, a mí me encanta mucho, así que le voy a poner mucha cebolla encurtido y salsa picante. Y qué lástima que en este día no tenía jitomate o aguacate, sino también se lo hubiera agregado. Thank you so much for watching this video. I will see you very soon.
Muchas gracias por haber visto este video, los miro muy pronto.